Am și o mărime mare. Perfect. What you think, my love? Hi guys, welcome to another vlog. Sa Monday, back to school na si Katyusha. And kailangan namin mamili ng mga damit, mga gamit para sa school. Naglaglaga na yung mga dahon. Wala nang energy si Ginalyn. Napagod na. Napagod na si Edie. Kakalakad. Ducem negru la fel. Am negru, dar am ceva așa. Am și negru. Guys. Am ceva, uite așa. Para să scot. Da? Sau așa. Pentru școală. Da. Pentru școală. Și acela? Hai să Ia văd să mai vedem dacă ce este o... Asta e un 7 ani. 7? Da, eu... Seven. I think it's Da, small. small. Iar la blue am și o mărime mare. Perfect. What you think, my love? It's big or small? What you think? I think it's okay. It's ok, mă. I think it's okay that my love. Speciale pentru școală. Da. Așa. Da. Da. Good. Foarte bine. So, you buy one this. Jacket. Ce, mami? Da. This one? Okay, wait. Just wait. Și facem așa. Asta de? Cadou aia. Ia că să zici să rămână. Asta, da. Da, bravo. Hai. Doar așa astea. Ia uite, Edi, nu vrei rabbit? Uite, Edi, ce vreau? No, mai vreau asta, my love. Cry for that, my love. Yay, finally. Acum unde mergem? Pune aici, papa. La magazin, acolo să luăm etichete de alea. Hai, de unde ai 3 kg de puminte? Sobrang bait yung may-ari, guys. Sabi niya, nakita niya daw kami sa television dito sa Romania ba. Tapos binigyan si Katyusha ng, tingnan niyo, He give gift to Katyusha. libre lang to sa kanya. Ang bait niya po, lalaki. Bravo, Katyusha. Di, another toys na naman, di. Minsan lang maging bata. Yung hindi ko naranasan nung bata ako, gusto ko iparanas sa mga anak ko. May binili mo na si Daddy. Plastic. Wow. No, ako madi in-house. Hindi pa kami tapos. Kailangan pa namin pumunta doon sa China store. Kontento na daw siya sa kanyang bag. Napagod na daw siya. 5:56 in the hapon na dito, and nintay namin si Daddy kasi nag-wiwi pa siya. As to them like in Carrefour ba. Pili kami ng bonnet para kay Katyusha. Stay Katyusha.
God. Thank you, God. Glory is there. Thank you, God. Ay, dere pede. Yan, mayroon ka. Open. Yan lang daw. Open, Katya. Duti. You need water in... No. Ayan, paalam na kami sa inyo. Maraming salamat sa panood sa amin, guys. Sobrang napagod talaga ako, guys. Grabe. So kaya, bye-bye. Bye-bye, guys. Thank you for watching. Napaka-responsableng asawa. Yes, uniform ni Katyusha. Solve today in only one place. No, it's Thanks, really God. good. I really like. Boy, the bellow should be. Ah, hold on, coffee, she's right. Oh.